छात्र तो को चेलेका दादागिरी जहां निजे लेदा इन छात्र नेता कने स्वगतिजो से निजेते लइयो कना इन से पॉलिटिकल पार्टी द्वारा निर्वाचित कना ओना दो कोनो खबर बनुआ ओना पर चियर आगु कते चियर रापुत जहां हेना दो जहां आंदोलन हुई कना आपे कम बेसी पे बढ़ाया सोशल मीडिया पे नेला लगा चलावेन 16 तारीख हिलो जे नोडे टीडीपी कॉलेज रानीगंज जहां नुतुमान मिटन कॉलेज कना सुदु नोआ रानीगंज ना दो बांगा पूरा जिला रेना एवं बाहरे जिला खनो खबर ले नाम करे जहां नि तो अब संथाली लैंग्वेज माने ऑल चिकी जहां और पठन पाठन हुई कना ओना रे पढ़ाओ के हिजु कना त नुना नामी ना को मिटन कॉलेज ओडे छात्र तो को चेलेका दादागिरी जहां निजे लेदा इन छात्र नेता कने स्वगतिजो से निजेते लइयो कना इन से पॉलिटिकल पार्टी द्वारा निर्वाचित कना ओना दो कोनो खबर बनुआ मेनखान आज ओना हिलो जहां हिस्ट्री एग्जाम ताहे कना जहां मैडम उन्हें किछु कोन समय लेट ओकान ताहेना और एक्चुअली लेट रेना कारण के हुई कना ओडे जीबी मीटिंग चला कान ताहेना एवं ओडे बांग रे 60 खन 70 जन प्रोफेसर को ताहे कना मेनखान ओडे विदाउट एनी इनफॉरमेशन से परमिशन चलाओ करते स्टेट शिल्पी रड़ा करते ओडे कुली को कना मैडम तको जे आमा एग्जाम हतावते चेदा नोंका देरी हुई कना तबे उहेर में से उहेर अबन अब ओका शिक्षा रे बन शिक्षित कना जहां रे अब नित हो जहां को टीचर को पढ़ावा का लेया उनको रास्ता को नाम लेखा जोहारा को आले कहीं मिटन स्टूडेंट है ते काटू उदु कते लेई जाए ते चेदा आम एग्जाम बा हतावता जेहेतु इंटरनल एग्जाम कना अब बन बड़ा इंटरनल एग्जाम 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हो लेट हुई दाड़े आ ओना क्षेत्रे पार्सल बाबू जहां फिजिक्स इन अबोरेन डोडरिन अध्यापक कना है प्रोफेसर उनी ले जाए आम लहारे आमा छात्र सुलभ मनोभाव से छात्र सुलभ लेका लड़ में मिटा स्टूडेंट कना मनका रोड में ओना कथाते पार्सल बाबू साथे किछु बाग बितंडा हुआ जहां बोले नई सुमन गोड़ाई जहां शिल्पी सिंह कते बाहरे कर थिए ओना पर चियर आगु कते चियर रापुत जहां ले मीडिया द्वारा तले नेल नाम कदा मेनकान पड़े जहां बाइट विभिन्न मीडिया तले नेल कदा पार्सल बाबू बांगमा कॉलर साफ कते आज खून रेना हुमकी एम का दे आय जहां एकदम 100% बोगास जहां दो बांग हुई कना चदा से ओडे के मिटन बाइट बोन नेल कदा मिटन छात्री लई जाय ते पार्सल बाबू आज कॉलर साफ रेना चेष्टा कदा मीन हर जहां मेन जहां दोष एम दा उनी ले हिसाब कते थ्रेट एम कदिया मेनकान मिटन छात्री लई जाय साफ रेना चेष्टा कदा ताले नोडे निश्चित किछु विस्तार फरक है ना अब बोन खोजो कना नोरेना प्रकृत सत्य चेक कना ओना उडुको मा एवं जहां दोषी कना उनी किंतु सठिक शास्त्री आसास आड़ी भागी गालमाना हुई कना अब यूनाइटेड फोरम पार्टा खन मिटन ऑलरेडी लेटर एम हुई कना जहांते अब सठिक तदंत रेना कथा बन लई कदा जेहेतु ओना कॉलेज कना पुलिसा किछु विधि निषेध हेना मिटन शिक्षांगन रे तो नोआ कथा हुई कना जे नोडे कॉलेज खुलो पर नोआ लेटर हाडे को फॉरवर्डा और इमीडिएट 15 दिन भीतर रे आको इंटरनल कमिटी बनाव कते नोआ रेना तदंत हुआ और तदंत जदि जहां दोषी आए उनी एकदम सठिक भावते शास्ति नाम माको और नुई कड़ा गिद्रे जहां सघोषित नेता उनी प्रकाश रे हमा खोजो माय और बांखान अब जहां संगठन हेना लिया यूनाइटेड फोरम पार्टा खन छानान संगठन मेशा काते किन्तु लाटू कोन लाटू आंदोलन रे कराबो আমরা পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম মূলত আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন যে 16/5/2025 তারিখে টিডিবি কলেজে একটা ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনাটা হচ্ছে আমাদের অধ্যাপক টিডিবি কলেজের আদিবাসী অধ্যাপক পার্সাল কিসকু মহাশয়ের উপর যেভাবে ছাত্ররা ছাত্র কিনা আমি জানি না ছাত্রদের সংজ্ঞা অন্য হয় সেই ছাত্ররা তাকে হেনস্থা করার চেষ্টা করা হলো বিশেষ করে যেটা উনি করেননি সেটা তাকে দাগিয়ে দেওয়া হলো এক নম্বর হচ্ছে কলার উনি ধরেননি অথচ বাইরে প্রচার করা হলো তিনি কলার ধরলেন তিনি ওখানে খুন করার কথা বলেননি অথচ তাকে দাগিয়ে দেওয়া হলো তিনি নাকি খুন করতে গেছিলেন বিষয়টা ভাবার আছে ওখানে একটা মিটিং চলছিল জিবি মিটিং সেই জিবি মিটিংয়ে একটা দুটো প্রফেসর না ওখানে 65 থেকে 70 জন প্রফেসর ছিলেন এবং সেই প্রফেসরের সামনে ইতিহাসের সেদিন একটা পরীক্ষা ছিল ইন্টারনাল সেই ইন্টারনাল পরীক্ষা দেরি হওয়ার কারণে স্বঘোষিত একজন ছাত্র পরিষদের নেতা ছাত্র নেতা সুমন ঘড়াই তিনি ভিতরে ঢুকে যান উইদাউট পারমিশনে
ঢুকে গিয়ে তিনি চার্জ করেন প্রিন্সিপালকে এবং ইতিহাস শিক্ষিকাকে তিনি চার্জ করেন যে এখনো পরীক্ষা হচ্ছে না, আপনি যাচ্ছেন না কেন। তার ফলে ওখানে আমাদের পার্সাল কিস্কু মহাশয়ের মতো অনেক প্রফেসর ছিলেন, তারা বলেছেন যে তুমি ছাত্রর মতো ব্যবহার করো। এই বলাটা তাদের অপরাধ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উনি বেরিয়ে যান এবং বাইরে গিয়ে দরজা লাগিয়ে লাথি মারতে থাকেন। সেই ব্যক্তি পরবর্তী পর্যায়ে মিডিয়ার সামনে প্রচার করেন নাকি পার্সাল বাবু তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, খুন করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি নাকি কলার ধরতে চেয়েছিলেন। আপনারা একটু লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন, একটা মেয়ে আবার বাইট দিয়েছিল, না কলার ধরেননি, উনি কলার ধরার চেষ্টা করেছিলেন। তাহলে দুটো বাইট ফারাক। এবং ওখানে 65 থেকে 70 জন যারা টিচার ছিলেন তারাও বলছেন সেখানে এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। ফলে কি হচ্ছে, এই ধরনের একজন পদার্থবিদ্যার একজন প্রফেসর অধ্যাপক পার্সাল কিস্কু মহাশয়কে হেনস্থা করার চেষ্টা হয়েছে এবং বাইরের থেকে কিছু মানুষ, কিছু দুষ্কৃতী ঢুকে গিয়ে পার্সাল কিস্কুকে হেনস্থা শুধু নয়, তাকে মারারও চেষ্টা করা হয়েছে। এটা আমরা যতটুকু বুঝেছি, বাইরের যেই হন অন্তত ভালো মানুষ নন, তারা দুষ্কৃতী, এইটুকুই কথা আমরা বলতে পারি। এবং তার ফলে আমাদের পার্সাল কিস্কু মহাশয়ের যে সামাজিক একটা সম্মান হানি হয়েছে, তার বিরুদ্ধে আমরা স্যারের কাছে এসেছিলাম যে এই ধরনের আদিবাসীদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে সেটা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। এবং তিনি বললেন, আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, কথা বলার পরে উনি বলেছেন আপনাদের যা অভিযোগ তার সঙ্গে আমি সহমত, আমি এটা দেয়ার কলেজের কাছে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। কলেজ ওনারা এনকোয়ারি কমিটি গঠন করবেন এবং উইদিন আমরা 15 দিন টাইম দিয়েছি। 15 দিনের মধ্যে ওই ছাত্র প্রকাশ্যে যদি ক্ষমা না চান তাহলে পরবর্তী 15 দিনের পর আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করব। তাহলে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে কি মনে হচ্ছে টিডিপি কলেজের পঠন পাঠন কি ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে? না, টিডিপি কলেজের একটা ঘটনাকে পুরোপুরি ধ্বংস কথা বলা যায় না। পড়াশোনা অন্য জিনিস, আর দুটো ছেলে দাদাগিরি করলো, দুটো এক জিনিস না। তবে এটা ঘটনা, ওখানে যেভাবে দুষ্কৃতী, যেভাবে চেয়ার ছুঁড়ে যে ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে সেটা ছাত্র নয়, অন্তত তারা অবশ্যই দুষ্কৃতী।